हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस प्रोजेक्ट वीडियो में मैंने बनाया है एक जेस्चर कंट्रोल व्हीलचेयर जिसमें अडेप्टिव स्पीड कंट्रोल फॉर टेरेन है। इसमें क्या है, इसमें एक मैंने जेस्चर सेंसर लगाया है जो व्हीलचेयर को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट मूव करेगा। इस ग्लव्स को हम हाथ में पहनेंगे और जिस डायरेक्शन में हम ग्लव्स को करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारी व्हीलचेयर मूव होगी। अब जैसे कहीं पर स्लोप दे रखा है, अब स्लोप में ऊपर चढ़ने के लिए व्हीलचेयर को एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैंने गायरोस्कोप सेंसर लगाया है। गायरोस्कोप सेंसर स्लोप को ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में डिटेक्ट करेगा। तो जैसे ही व्हीलचेयर आगे मूव कर रही होगी और स्लोप के ऊपर चढ़ना है तो व्हीलचेयर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब व्हीलचेयर को आगे स्लोप से उतरना है तो व्हीलचेयर आगे चल रही है। अब नीचे स्लोप पे अगर तेज़ उतरेगी तो फिर कोई पर्सन जो है, डिसेबल पर्सन, वो गिर जाएगा। इसलिए जैसे ही स्लोप से नीचे उतरेगी तो व्हीलचेयर की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये है अडेप्टिव स्पीड कंट्रोल फॉर टेरेन। और जेस्चर कंट्रोल सेंसर लगा रखा है जिससे वो जेस्चर्स के अकॉर्डिंग मूव करेगी। चलिए इसकी वर्किंग वीडियो देख लेते हैं। अभी आगे स्लोप दे रखा है जिस पे हमारी व्हीलचेयर चढ़ेगी।